से। जी हनीफ साहब, तो 3 से 4 मिनट तो आप फ़ोन काट के भागे हो तो जी हजरत लाइन पे आ गए। लाइन पे आ गए। अच्छा, अलीगढ़ साहब, आपने चैलेंज का कबूल किया है तो उसकी तहरीर भेजिए कि हाँ हमने मुनावरे का चैलेंज कबूल किया है। बोलूँ मैं? हनीफ साहब, जब इनसे मेरी गुफ्तगू हुई तो ये मुझसे पूछ किस पर बात करोगे, किस इबारत पर, किस मौजू पर? मैंने कहा हिफ्जुल ईमान की मौजू पर। तो उन्होंने कहा हिफ्जुल ईमान की इबारत की पढ़कर सुनाएं। मैं बोला भाई आप सबको मालूम है कि हिफ्जुल ईमान किस इबारत पर एतराज़ है, दुनिया जानती है, आप लोग करते हैं एतराज़। नहीं, पढ़कर सुनाओ। बोला पढ़कर सुनाऊंगा बात तो होगी। हिफ्जुल ईमान की इबारत को काट के पेश किया है, तहज़्जुरुन नास की इबारत को 3 सफ़हात से काट के वहाँ लगाया है, और हिफ्जुल ईमान की इबारत को काट के पेश किया, मुकम्मल इबारत पेश नहीं की आपके। मैं ये कहना चाहता था। अभी सुनाइए हिफ्जुल ईमान की इबारत। हाँ, हिफ्जुल ईमान की इबारत, जी जी, हिफ्जुल ईमान की इबारत मैं आपके पर्सनल में भेज दिया हूँ, देखें आप सुनाइए। हाँ पर्सनल मत भेजिए, सुनाइए। नहीं, मैं आपको भेजा हूँ। मैं अरे सुनो ना यार, ये चिल्ला रहे हो। हिफ्जुल ईमान की इबारत जो है आपके आला हज़रत ने हुसामुल हरमैन में जो पेश किया है, अरे पहले असली पेश कीजिए, असली पेश कीजिए। आपके आला ने नकली पेश किया है? असल में क्या लिखा है? आपके आला ने नकल पेश किया है? आपका दावा जो है आप अपने हिसाब से पेश कीजिए। आपके आला हज़रत ने नकली पेश किया है? आप जो दावा कर रहे हैं उसके बता। देखो सुन नहीं रहे, मैं बोल रहा हूँ, सुन नहीं रहे, मेरे बारे में बोल रहे हैं। दावा क्या है? 1 मिनट करें, 2 मिनट बात कर लें हम। आप 2 मिनट तय कर लें, 2 मिनट तय कर लें आप। मैं हिफ्जुल ईमान की इबारत पेश कर रहा हूँ आपको। आपके आला हज़रत ने जो लिखा है वो झूठ लिखा है वहाँ पे। आपकी हिफ्जुल ईमान छपी हुई है, आप उससे इबारत मुझे पढ़ के एक बार सुना। वो भी पढ़ूंगा मैं। आप मुझे बताएं जो हुसामुल हरमैन में आपके आला हज़रत ने ये इबारत पेश किया है कि यहाँ पे लिखा है, इसे अशरफ अली थानवी कहते हैं, उसने एक छोटा सा रिसाला तसनीफ़ किया है, गालिबन 4 वर्क़ा उसमें उसने तशरीह की है कि गैब की बातों का जैसा इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को है, ऐसा तो हर बच्चे, हर पागल, बल्कि हर जानवर और हर चारपाई को हासिल है। ये जो हुसामुल हरमैन में आपके आला हज़रत ने अपनी तरफ से लिखी है, ये झूठ बोला है या हिफ्जुल ईमान की इबारत लिखा है उसने यहाँ पे? पढ़ के बताओ ना। चलिए इसको छोड़िए, आप हिफ्जुल ईमान पढ़ के बताइए। क्यों? हुसामुल हरमैन आपके आला लिखा है, झूठ लिखा है? हमारी किताब में हिफ्जुल ईमान में जो बात लिखी हुई है वो सच है और सही है, लेकिन आपके आला हज़रत ने जो लिखा है वो क्या लिखा है, वो झूठ है सच? ये मैं पूछ रहा हूँ, मेरा जवाब दें आप। अरे आप झूठा कह रहे हैं तो आप पहले असल दिखा के बताएंगे ना। मैं बता रहा हूँ ना, पहले आप बताएं जो आपके यहाँ लिखा है वो सच लिखा है कि झूठ लिखा है, मैं इससे पूछ रहा हूँ, इसे जवाब देना मुझे आप। ठीक है, हिफ्जुल ईमान पढ़ के बता दीजिए आप। चलिए। नहीं, मैं जो हुसामुल हरमैन पढ़ा वो बताएं, वो झूठ है कि सच है? वो सही लिखा है, हुसामुल हरमैन में जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। सही लिखा है, हुसामुल हरमैन में जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। हुसामुल हरमैन में जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। चलो माशाल्लाह। तो हुसामुल हरमैन में जो लिखा है आपके आला हज़रत ने कि जैसा इल्म रसूलुल्लाह को है ऐसा हर बच्चे, मुझे आप हिफ्जुल ईमान बताएं। आप चलें बताएं हिफ्जुल ईमान में, आप हिफ्जुल ईमान की बात आप बताएं मुझे हिफ्जुल ईमान में जैसा और ऐसा। आपने कहा हुसामुल हरमैन में जैसा है वैसा ही हिफ्जुल ईमान में है, तो हिफ्जुल ईमान की इबारत में जैसा और ऐसा दोनों बता दें। चले बताएं। मैं बताऊं? हाँ, जैसा ऐसा दोनों, जैसा ऐसा दोनों। अभी आपने क्या, मेरी बात सुनिए, आपने जो बोल रहा हूँ आपके हो गए 2 मिनट, मेरी बात बोल लीजिए। 2 मिनट नहीं हुआ मेरा, पहले आप तस्लीम करेंगे 2 मिनट बात करेंगे। तस्लीम करें पहले आप तस्लीम करें कि 2 मिनट बात करेंगे। 2 मिनट बात करते हैं, चलिए। ठीक है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा आप बोलेंगे आप। लेकिन ये बात याद रखना, 2 मिनट बात होगी, लेकिन अगर उन्वान से दूर भागे तो मैं, और अगर उसमें आपने वो अपनी, मैं अगर उन्वान से भागूंगा अपनी बारी में बोल देना, बीच में चिल्लाना नहीं है आपको। अगर मैं भागूंगा उन्वान से, मौजू से, आप अपनी बारी में मेरा वो मौजू से भागना साबित कर देंगे, मेरे बीच में नहीं चिल्लाना है आपको। ठीक है, चले 2 मिनट आपको दिए, चलें। मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। 2 मिनट शुरू हो गया आपका, लेकिन आपकी 2 मिनट शुरू हो गया आपका। वही तो मैं इसमें अभी 2 मिनट इतनी जल्दी नहीं शुरू हो जाते। क्यों नहीं? आपकी घड़ी बंद है क्या? सारी मर्जी आपकी क्यों चलेगी? नहीं, आप चिल्लाते रहेंगे, आपकी मर्जी चलाएंगे आप। अरे चले बोले आपको 2 मिनट दिए, बोले। आपने कहा कि हिफ्जुल ईमान की इबारत में पढ़ के सुना रहा हूँ। हिफ्जुल ईमान की इबारत पढ़ के सुनाइए आप। चले सुनाता हूँ, देखें, भेज दिया मैं आपके पर्सनल पे, मैंने 2 हवाला भेजा है। मुझे नहीं चाहिए साहब, आप देखो सामीन, देखो मैं, मेरी बारी, मुझे बोलने 2 मिनट बोलने दे मुझे आप। बिल्कुल नहीं बोलना है मेरी बारी में बिल्कुल चिल्लाना नहीं आपको। पढ़ के सुनाओगे, हिफ्जुल ईमान पढ़ के सुनाओगे तो मैं फोन जारी पढ़ के ही सुनाऊंगा मैं। नहीं पढ़ा मैं दोनों इबारत ईमान से नहीं पढ़ा,
हिफ्जुल ईमान से नहीं पढ़ा। अजीब इंसान है यार, मैं बोल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ मैं, अजीब इंसान है यार, बौखलाया क्यों है आप? हाँ, पढ़ रहा हूँ, सुनो सामीन, 2 मिनट शुरू हो गया, मेरा 2 मिनट शुरू हुआ है। ईमान का सफा नंबर बता के अजीब तमाशा भेज दिया आपके पर्सनल पे, देखे ना, भेज दिया मैं। फिर भेज दिया की बात नहीं चल रही है। हिफ्जुल ईमान असल पढ़ के सुना। क्यों पढ़ के देखो, पहुंचा कि नहीं, पहले देखो, पहले देखो पहुंचा कि नहीं पहुंचा। इस तरह पहले बताओ पहुंचा कि नहीं। इस तरह मरदूद मुनाफिकत बताओगे तुम, हैं तुम मुनाफिकत बताओगे। तुम्हारे पर्सनल में बजाय चैलेंज करने के वक्त तुमको खौफ नहीं होता? अभी तुम्हारे सामने मैं हिफ्जुल ईमान इबारत भेज रहा हूँ, पढ़ के सुनाऊंगा, तुम कांपने लगे, थर्राने लगे। शर्म नहीं आती तुमको उसको चैलेंज करने के वक्त? है पोस्ट छाए गए तुम्हें, शर्म नहीं आती? उस वक्त तुम्हें मौत क्यों नहीं आती? उस वक्त अभी मौत आती है तुमको। इबारत पढ़ रहा हूँ मैं बोला मेरा टाइम उससे खामोश रहो 2 मिनट का बोल रहा हूँ मैं, एकदम खामोश रहो सामीन। मैं हिफ्जुल ईमान की इबारत और हुसामुल हरम दोनों पढ़ रहा हूँ। मेरा 2 मिनट देखो, मेरा 2 मिनट शुरू हो रहा है। सबसे पहले हिफ्जुल ईमान पढ़ूंगा, फिर हुसामुल हरम। इसने बोला है कि हिफ्जुल ईमान, हुसामुल हरम जो इबारत मैंने पढ़ी है, जैसा ऐसा, ये बोला कि वही बात है जो हिफ्जुल ईमान में है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम जैसा दोनों साबित करोगे। सामीन, मैंने सफ़ा नंबर 16 है हिफ्जुल ईमान, ये सफ़ा नंबर 16 पेश किया मैंने। यहाँ पे लिखा है, आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बक़ौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ़्त तलब ये अम्र है कि उस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अगर बाज़ उलूम गैब मुराद है तो उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या तख़सीस है। ऐसा इल्म गैब, तो यहाँ ऐसा है, इसका आला हज़रत ने ऐसा जैसा दोनों लिखा है, यहाँ जैसा नहीं है। इसने कहा कि हाँ, हुसामुल हरम जो इबारत है वही हिफ्जुल ईमान में है। तो यहाँ देखो सामीन, मेरी बारे में चिल्ला रहा है, देखो सुनो चिल्ला रहा है मेरी बारी में। तो की तरह चौराहे पर अरे चिल्ला रहा है क्यों? तुम्हारे आला हजरत तो छिछोड़ी औरतों की तरह, रंडी की औरत की तरह कुर्सी उठा करके एक सवाई को नाचता था। हवाला देखो सबाने आला हजरत के अंदर। मेरी बारी में सुन रहा है, देखो मेरी बारी में सामीन बोल रहा है, ये मैं उसकी इबारत पेश कर रहा हूँ, मैं हिफ्जुल ईमान की इबारत पढ़ रहा हूँ, फिर चिल्ला रहा है। मैंने कहा तुम्हें जो बोलना अपनी बारी में बोलना ना। देखो तो यहाँ पे लिखा ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद व अम्र बल्कि हर सभी और मजनून जमी हैवानात और बहाइम के लिए भी हासिल है, क्योंकि हर शख्स को किसी न किसी ऐसी बात का इल्म होता है जो दूसरे शख्स से मख्फी है। तो चाहिए कि सबको आलिमुल गैब कहा जाए। इसका आला हज़रत ने ये आलिमुल गैब के लफ्ज़ को छुपा करके, काट करके हिफ्जुल ईमान की इबारत को धोखा दिया है, झूठ बोला है। अरब में जाकर के, पाकीज़ा शहर में जाकर के ये कज़्ज़ाब ने झूठ बोला। सामीन, यहाँ ऐसा है और आलिमुल गैब की बात चल रही है। अब ये हुसामुल हरम में पेश कर रहा हूँ, देखिए सामीन। ठीक है, बोलो। हाँ, हमने आपसे कहा था कि हिफ्जुल ईमान की इबारत पढ़ के बताइए। आपने हिफ्जुल ईमान की इबारत पढ़ने की हिम्मत की भी तो बीच में पेवंद लगा कर। अगर आप ईमानदार होते तो हिफ्जुल ईमान की इबारत किताब में जैसी लिखी है वैसी पढ़ते। आप बीच में अपनी तरफ से पेवंद लगा के क्यों उसको पढ़ रहे हैं? ये पेवंद लगाने का आपको क्यों लायका महसूस हो रहा है और क्यों पेवंद की आपको जरूरत पड़ रही है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को जानवरों, बच्चों, पागलों की तरह लिखा और फिर उसके बाद इतनी दरीदा दही, इतना ज्यादा तुम्हारे अंदर रसूलुल्लाह का बुग़्ज़ भरा हुआ है माज़अल्लाह, कि तुम इस गंदी इबारत को इतनी हिमायत के साथ कबूल कर रहे हो। ये तो किसी भी अहले ईमान को कहीं से कहीं तक कबूल होने वाला नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला जिनसे तौफीक छीन लेता है तो उन लोगों का हाल यही होता है कि ये लोग बिल्कुल दरीदा दहनी के साथ। अब हुसामुल हरमैन की इबारत जो तुम कह रहे हो, बिल्कुल झूठ पढ़ रहे हो। जो हुसामुल हरमैन में ऐसा लिखा है, तुम जो पढ़ रहे हो वो ना जाने कौन सा मुकद्दमा पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। हुसामुल हरमैन के अंदर, ये मेरे सामने हुसामुल हरमैन है, इसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया और ये मैंने तुम्हें भेजा। अब ये हुसामुल हरमैन जरा मुझे पढ़ के बताओ कि क्या लिखा हुआ है इसमें। बाकायदा उलमा हरमैन को जो लिखा है उसमें यही लिखा है कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर ठानने की इबारत अगर बक़ौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ़्त करवा मरीन है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अगर बाज़ में गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर की क्या तफसीर। ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद अमर बल्कि हर सभी मजनून। हो गया टाइम आपका, टाइम हो गया आपका टाइम हो गया है। चलो सामीन, इन्होंने कहा तुमने हिफ्जुल ईमान की इबारत पढ़ने की हिम्मत तो की, लेकिन पेवंद लगा कर क्यों पढ़ी तुमने? सामीन, इसके आला हज़रत ने पेवंद लगाई है।
یا اس نے کہا کہ حفظ الایمان کی عبارت تمہارے حسام الحرم نے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اور میں نے عبارت پڑھی، کیا لکھا ہے؟ جیسا علم رسول اللہ کو ہے ایسا تو ہر بچے پاگل کو ہے، جبکہ یہ کیا نام شہزاد رضوی تو کیا اس کی پوری ضروریت اعلیٰ سے لے کے ادنا تک حفظ الایمان میں جیسا الفاظ لکھا ثابت نہیں کر سکتا، اس نے قبول کیا ہے کہ وہی عبارت حفظ الایمان میں ہے، تو تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ جیسا لفظ تم وہاں پہ سے بتاؤ حفظ الایمان میں نے تو عبارت پیش کر دیا، وہاں جیسا ہے نہیں حفظ الایمان کے اندر، اب تم کب پیش کرو گے حفظ الایمان کی عبارت جہاں پہ جیسا لکھا ہوا ہو؟ اور میں اگر بیچ میں یہ کچھ خلاصہ کر دوں تو بول رہا ہے پیوند کاری کیوں کر رہا ہے؟ تمہارے اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ حسام الحرمین میں منافقت، دجالیت، کذابیت اور دھوکہ دہی کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہاں جیسا لفظ لگایا، اس نے پیوند کاری نہیں کی۔ تم لگاؤ میرے پر فتویٰ کہ پیوند کاری کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ تمہارے اعلیٰ حضرت وہی فتویٰ اگر نہیں لگتا ہے پھر دیکھنا تمہاری کیا درگت بنتی ہے۔ سامعین، اس نے کہنے پر میں نے عبارت پڑھ دیا، لیکن اس کی ہمت ہے کیا کہ اس عبارت کو جو کہا اس نے کہ یہ حفظ الایمان میں ہے، یہ ثابت کیوں نہیں کر رہا ہے؟ آگے سامعین انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے ساتھ تشبیہ دی ہے، گستاخی ہے، کفر ہے۔ دیکھیں میں اس کے پرسنل پہ حوالہ بھیج رہا ہوں، کتاب کا نام ہے نور العرفان، نور العرفان ہے، 4-5 میں حوالے بھیج رہا ہوں ان کو۔ اب یہ ہمت کرے اور اپنے لوگوں پر فتویٰ لگا، اپنے حکیم الامت پر اور اپنے کابر پر لگائے فتویٰ، جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھو بول رہا ہے، بول نہیں ہوا، 1 منٹ ہوا ہے۔ دیکھو سامعین، یہ حوالہ بھیج رہا ہوں میں، ایک کتاب کا نام ہے نور العرفان، اس میں لکھا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذات کے ساتھ کتے کا ذکر کیا ہے، اور یہاں پہ لکھا ہے کتاب کا نام ہے گستاخ کون، کہ جانوروں کے ساتھ کسی جنس کا ذکر کیا جائے تو اس جنس کی توہین ہے۔ وہاں پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ کتے کا ذکر کیا ہے تو ذکر کرنا ہی توہین ہے۔ تمہارا احمد یار خان نعیمی نے کیا کیا ہے؟ وہاں پہ اللہ کے نبی کی توہین کی ہے۔ ہاں بتاؤ، بولو۔ آپ کا سب سے پہلا جو دعویٰ تھا کہ حسام الحرمین میں عبارت حفظ الایمان کی عبارت سے غلط لکھی ہوئی ہے، یہی آپ کا سب سے بڑا جھوٹ تھا۔ میں نے واٹس ایپ پر آپ کو ابھی بھیجا ہے، جو گفتگو کی تھی اسی وقت بھیج دیا تھا کہ حسام الحرمین کا تم نے بالکل جھوٹا حوالہ دیا ہے۔ حسام الحرمین میں بالکل وہی عبارت لکھی ہوئی ہے جو تھانوی کی حفظ الایمان میں عبارت لکھی ہوئی ہے۔ اب اس سے ہٹ کر تم تیسری گفتگو لا رہے ہو۔ تم سب سے پہلے اس بات کو قبول کرو کہ ہاں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے۔ میں نے جو اسکین بھیجا ہے حسام الحرمین کا، ذرا اس کو پڑھ کے بتاؤ، تم خود پڑھ کے بتاؤ اگر تمہارے اندر ہمت ہے۔ پڑھو، بھیجا میں نے اسکین۔ ہاں چل، نہیں اسکین نہیں آیا میرے پاس، اسکین نہیں آیا میرے پاس، اسکین نہیں آیا۔ جھوٹ تمہارا ایک بھی حوالہ نہیں آیا، جھوٹ بول رہے ہو اپنے اعلیٰ حضرت جھوٹ بولنے میں مزہ آتا ہے تم کو؟ ایک بھی خاموش رہو، میری باری، خاموش رہو۔ بالکل دیکھو سامعین، مجھے بولنے کے لیے دیا اس نے، مجھے بولنے دیا، چلو بولو، پڑھ کے بتاؤ، میں پڑھ کے بتاؤں گا ابھی۔ میری باری میں بار بار بولتا رہا، میں اس کے بارے میں بالکل آواز نہیں کرتا ہوں، اور یہ میری باری میں بولتا رہتا ہے۔ دیکھو کہ کون پریشان بخلایا کون ہے، ابھی بول رہا ہے، تم نے مجھے بولنے دیا ہے، مجھے بولا تم نے عبارت پڑھنے کے لیے، خاموش ہو جاؤ، مجھے پڑھنے دیا ہے۔ سامعین، میں اس نے کہا کہ تشبیہ دی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذات کے علم سے جانوروں کی تشبیہ دی ہے، اسی لیے گستاخی ہے۔ اور یہ دیکھو میں نور العرفان بھیجاؤں سامعین، نور العرفان ہے، سورہ الفرقان ہے، صفحہ نمبر 573 ہے، اس میں لکھتا ہے یعنی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اپنی عبادیت میں ایسے مشہور ہیں کہ اس خاص لفظ سے ہر ایک کا خیال حضور کی طرف جاتا ہے۔ خیال رہے عبد اور عبدو میں بڑا فرق ہے، عبد تو رحمت الہی کا منتظر ہے اور عبدو کی رحمت الہی منتظر ہے۔ عبدو وہ ہے جس کی عبادیت سے اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت ظاہر ہو۔ حضور بے نظیر بندے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم قلب یعنی کتا ذلیل ہے۔ دیکھو سامعین، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات، دیکھو چلا رہا ہے، مجھے بولنے دیا حفظ الایمان کی بات پڑھنے کے لیے بولا، سامعین دیکھو چلا رہا ہے، تو یہ اس کا احمد یار خان نعیمی گستاخ ہوا کہ نہیں ہوا؟ دوسرا حوالہ دے رہا ہوں سامعین، دوسرا حوالہ دے رہا ہوں میں، اس کا احمد یار خان نعیمی گستاخ ثابت ہوا، اس کی ہمت نہیں ہے پڑھ کے سنائے، اور میں حفظ الایمان کی عبارت پڑھ دیا سامعین۔ حسام الحرمین کی عبارت تو اس نے کہا کہ جو میں نے پڑھا وہ وہاں پہ لکھا ہے، یعنی جیسا علم رسول کا ایسا، اس نے کہا کہ نہیں، اعلیٰ حضرت نے وہی عبارت وہاں پہ لکھا ہے، یہ وہی عبارت ہے جو حفظ الایمان میں ہے۔ تو تمہاری ذمہ داری ہے، میں نے حسام الحرمین میں پڑھ دیا ہے، میں نے حفظ الایمان بھی پڑھ دیا ہے، اب تم دونوں عبارت تم پڑھو گے، حفظ الایمان میں جیسا ثابت کرو، اور حسام الحرمین کی عبارت میں نے نشان لگا پڑھو تم۔ اب دوسرا والا آگے دوں گا، چلو بولو۔ حسام الحرمین کا صفحہ میں نے بھیجا ہے،
یہ دیکھو تمہارے پاس پہنچ چکا ہے اور اس میں باقاعدہ طور پر لکھا ہوا ہے وہی عبارت جو تھانوی کی عبارت ہے. اب بتاؤ تم خود جھوٹے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. کہاں کی عبارت کہاں سے لا کے فٹ کرتے ہو اور بلا وجہ حسام الحرمین کا نام لیتے ہو. یہ میں نے صفحہ بھیجا، ذرا پڑھ کے سناؤ، میں اپنی ٹرم سے ٹائم دے رہا ہوں. یہ پڑھ کے سناؤ، یہ حسام الحرمین صفحہ نمبر 87 مطبوعہ رضا اکیڈمی میں نے بھیجا ہے. یہ پڑھ کے سناؤ، ہمت ہے تو. چلیے پڑھیے حسام الحرمین. ہاں اصغر صاحب پڑھ کے سنائیے. ہاں بولو. ہمت ہے تو میں آپ کے بارے میں نہیں بولوں گا، میں اس لیے خاموش ہو رہا ہوں. میں میری بات سنیے، پر اسی کو پڑھوں گا. میں خاموش ہو جاؤ، اسی کو پڑھوں. خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. جو آپ نے مجھے پڑھ رہا ہوں وہی بجو. ارے خاموش ہو جاؤ. کیسے انسان ہو یار؟ کچھ پی کے آئے کیا؟ کچھ پی کے آئے کیا؟ تو پڑھ رہا ہوں. دیکھو سامعین، حسام الحرمین نے جو انہوں نے بھیجی ہے، یہ اسی عبارت کو 87 کے اندر میں عبارت پڑھ کر سنا رہا ہوں. اس کے اوپر سے جہاں نشان لگا ہے، اشرف علی کہتے ہیں، یہ جو انہوں نے جو عبارت بھیجی ہے وہی پڑھ رہا ہوں. اشرف علی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، میں عبارت پڑھ رہا ہوں. یہ بھی خاموش ہوتے کہ نہیں سنو. آپ یہ چلا رہا ہے یا خاموش ہو رہا ہے؟ سننا. آپ دیکھیں کس طرح چوری پکڑے گی اس کے اعلیٰ چوری. دیکھیں خاموش رہو، خاموش رہو. یہ لکھا ہے اشرف علی تھانوی کہتے ہیں اس نے ایک چھوٹی سی رسلیہ تصنیف کی، 4 ورق کی بھی نہیں اور 4 ورق کی بھی نہیں ہے. اور یہ کہاں سے پیش کر رہا تھا؟ کہہ رہا تھا وہاں جو پوسٹر شائع کیا ہے وہاں 8 صفحہ نمبر 8 لکھا ہے. جب ورق 4 نہیں ہوگا تو صفحہ نمبر 8 کیسے آ جائے گا؟ یہ تمہارے اعلیٰ حضرت کا پہلا جھوٹ. اور اس کا جواب دے دوں؟ ارے خاموش رہو نا یار، خاموش رہو نا. اور اس میں تصریح کی کہ ارے دیکھو میری باری میں بول رہا ہے. سامعین دیکھا میری باری میں بول رہا ہے. میں جب 2 منٹ طے ہے تمہیں اپنی باری میں بولنا ہے، تم کیوں میری باری میں بول رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ درمیان میں بولنا یہ جو ہے شکست کی نشانی ہے؟ تم پتہ نہیں ہے شرائط طے کر کے. میں پڑھ رہا ہوں عبارت، سامعین یہ مجھے بولنے نہیں دے گا. میں پڑھ رہا ہوں، لکھا ہے یہاں پہ اشرف علی تھانوی کہتے ہیں اس نے ایک چھوٹی سی رسلیہ تصنیف کی ہے، 4 ورق کی بھی نہیں، اور اس میں تصریح کی کہ غیب کی باتوں کا جیسا، یہ جیسا جو یہاں پہ لکھا ہے، جیسا اس نے کہا کہ وہ عبارت حفظ الایمان میں ہے، جبکہ ابھی تک یہ حفظ الایمان کی عبارت پڑھ کر کے میں نے پڑھ کر سنایا، اس میں جیسا نہیں ہے. یہ مولوی یہ مناظرہ چیلنج دیتا ہے شہزاد رضوی، اس کی ہمت نہیں ہے حفظ الایمان کی عبارت پڑھ کر کے وہاں جیسا ثابت کر دے. تو یہاں لکھا ہے جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ایسا تو ہر بچے اور ہر پاگل بلکہ ہر جانور اور ہر 4 پائے کو حاصل ہے. اب سامعین بتائیں، میں اس سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ جیسا تو تم نے تسلیم کیا ہے، جیسا نے جو میں نے عبارت پڑھی تھی جیسا کے ساتھ وہ عبارت تو نے کہا حفظ الایمان میں ہے، تو ثابت کب کرو گے تم؟ چلو میں تم کو موقع دے رہا ہوں. میں نے حسام الحرمین کی عبارت بھی پڑھ دیا اور میں نے حفظ الایمان کی عبارت بھی پڑھ دیا اور میں نے ثابت کر دیا تمہارے اس جھوٹے کھوکھلے دعوے پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح دینا جانور صدق کی جو گستاخی توہین ہے. تمہارے احمد یار خان نعیمی کو میں نے گستاخ ثابت کیا، تم فتویٰ لگاتے جاؤ اور میں جواب نہیں دوں. چلو پڑھو عبارت، دونوں عبارت پڑھو، حفظ الایمان کی حسام الحرمین کی. پڑھو عبارت، پڑھو. دیکھیے سامعین کتنا مکر وہابیوں دیوبندیوں کے اندر ہے کہ حسام الحرمین کا جھوٹا حوالہ کس طرح پیش کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پہلے حسام الحرمین کے صفحہ نمبر 87 پر یہ بتایا کہ تھانوی میں حضور علیہ السلام کا جو علم ہے، جیسا علم حضور کا ہے ویسا ہر بچے ہر پاگل کی طرح لکھا. اور پھر آگے اسی جگہ جہاں پر اس کی زبان گونگی ہو گئی، لقوہ لگ گیا اس جاہل کو، اسی جگہ پر لکھا اعلیٰ حضرت نے ھذا لفظہ ملعون، یہ اس کی عبارت ملعون ہے. اب دیکھیں اعلیٰ حضرت نے پہلے اس کی عبارت کا مفہوم بیان کیا، اس کے بعد پوری عبارت تحریر فرمائی، لکھا آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول غیب صحیح ہو تو دریافت نمبر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. اب پوری عبارت لکھی ہوئی ہے. اگر بعض علم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص. ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ حسبی مجنون بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. کتنی جھوٹی اور کتنی مکاری ان کے اندر ہے کہ حسام الحرمین صاحب میں رکھ کے کتنی دلیری سے کہہ رہے ہیں کہ یہ عبارت نہیں ہے. ہم جو کہہ رہے ہیں کہ جو عبارت ہے اس عبارت کو ہٹا کر تیسری عبارت کیا کہتا ہے، جبکہ اعلیٰ حضرت واضح طور پر لکھ رہے ہیں کہ یہ عبارت کے لفظ یہ لکھے ہوئے ہیں، انڈر لائن کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی اس بندے کو دکھ نہیں رہا ہے اور کہتا ہے کہ 4 ورقی اور 8 صفحہ نمبر 8 بتاتے ہو. ارے نالائق، اتنی عقل ہونی چاہیے کہ اس زمانے میں جو چھپی تھی بڑے سائز میں چھپی تھی، بہت باریک کتابت میں چھپی تھی، اب جو تم نے چھاپی ہے تو صفحہ نمبر بدلتے رہتے ہیں. تو یہ کیسے جاہلانہ اعتراض ہے ان کا.
हुसामुल हरमैन का मैंने अपने टाइम में से टाइम दिया इसको कि पढ़ इबारत, लेकिन वहीं पर उसको लकवा लगा जहाँ इबारत लिखी हुई, लफ्ज लिखा हुसामुल हरमैन में, तो उसकी मलऊन इबारत ये है। और फिर आला हज़रत ने पूरी इबारत हुसामुल हरमैन की लिखी हुई है, लेकिन बिला वजह। हो गया टाइम, तुम्हारा टाइम हो गया। सामीन ये इसने मुझे नालायक कहा, मैं कुछ कहूँ तो बोल के भाग रहा है मौजू से। इसने नालायक कहा, क्या क्या कहा इसने। अब सामीन देखें, जो इबारत मैंने हुसामुल हरमैन से पढ़ी थी, उसने उसी इबारत पे कहा था कि ये लिखा हुआ है इस हिफ्जुल ईमान के अंदर, ये लिखा हुआ है। देखो सामीन चिल्ला रहा है। सामीन आप बताएं, उसकी पूरी टर्न पर मैं कुछ आवाज़ निकाला, मैंने कुछ नहीं बोला कि मुझे पता है मैं हक पर हूँ और इसे पता है बातिल पर है, इसीलिए चलो सामीन अब मैं इबारत पेश कर रहा हूँ। सामीन देखें, इसने इबारत पढ़ने की हिम्मत नहीं की। जो इबारत मैंने उसने जो भेजा है मैंने उसी पर निशान लगाकर पढ़ा है और बोल रहा है कि हिम्मत नहीं कर रहा है। तुम्हारा आला हज़रत ने झूठ बोला है। जो मैंने इबारत पढ़ी वो इबारत कहाँ से आ गई हिफ्जुल ईमान में? हिफ्जुल ईमान और हज़रत थानवी की बात कह करके तुम्हारा आला हज़रत ने झूठ बोला है। वहाँ पे तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं हो रही है उस इबारत पर अपने आला हज़रत को सच्चा साबित करने का? सामीन तुम्हारी सच्चा साबित करने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही है? ये देखिए तमहीद ईमान है सामीन, इसमें सफ़ा नंबर 24 पे क्या लिखता है कि लिखता है कि वो फतवा मेरा नहीं, कह रहा है कि देवबंदी अकाबिर को कह देना चाहिए था थानवी को कि वो फतवा मेरा नहीं, हालांकि खुद छापी हुई किताबों से फतवा का इनकार कर देना सहल था ना। एक बताया कि मतलब वो नहीं जो उलमा अहले सुन्नत बता रहे हैं, यानी ये कहना चाहता है इसका आला हज़रत कि अगर हज़रत थानवी अगर कह देता मेरी वो मुराद नहीं है जो बरेलवी उलमा कहना चाहते हैं, तो वो कहा नहीं, क्या करा, ये बताया नहीं कि मतलब वो नहीं जो उलमा अहले सुन्नत बता रहे हैं, बल्कि मेरा मतलब ये है। न कुफ्र शरीक की निस्बत कोई सहल बात थी जिस पर इल्तिफात न किया। कह रहा है इसका आला हज़रत अगर थानवी कह देता कि मेरी वो मुराद नहीं है, न मैं कह सकता हूँ, तो अगर कह देता तो कुफ्र नहीं होता। देखो सामीन हिफ्जुल ईमान की इबारत में ये बात कही जा रही है। बस्तुल बनान के अंदर हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह कह दिया, जब मैं इस मज़मून खबीस जानता हूँ, ये खबीस मज़मून कि मेरे क़ल्ब में उस मज़मून का ख़तरा भी नहीं गुजरा, जैसा कि ऊपर मारूज़ हुआ, जो ऐसा इत्तेक़ाद रखे इस तरह इसका आलत इल्ज़ाम लगा जैसा ऐसा करके या बिला एतक़ा सराहतन या इशारतन ये बात कहे, मैं उस शख्स को खारिज इस्लाम समझता हूँ। वो तकज़ीब करता है नुसूस क़तिया की और तनक़ीस करता है हुज़ूर सरवर आलम फ़ख्र बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये तो जवाब हुआ। सामीन इसका आला हज़रत जो चाहता था कि अगर थानवी कह देता कि मेरी वो मुराद नहीं है जिस तरह मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया है, तो हज़रत थानवी वही बात कह रहे हैं। उसके बावजूद इसकी आला हज़रत कभी फतवा देता है, कभी मुसलमान कहता है, कभी फतवा देता है। अब ये लोग जो है सामीन अपने आला हज़रत बगावत करते हुए हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह को काफिर गुस्ताख कह रहे हैं। अपने उलमा और अपने अकाबिर की धज्जियाँ उड़ा करके उनके चेहरे पर खाक मल करके ये काफिर करना चाहते हैं। मैंने दोनों इबारत पढ़ी है और उसने जो इबारत भेजी थी शहजाद रज़वी ने, सामीन वही इबारत को मैंने पढ़कर सुनाया तो उसने कहा कि हाँ जैसा ऐसा दोनों जो है हिफ्जुल ईमान की इबारत है, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि हिफ्जुल ईमान की इबारत को पढ़कर सुनाए। मैं तमहीद ईमान और ये दोनों भेज रहा हूँ तुमको, ये पढ़कर सुनाओ। तुम्हारा आलत जो चाहता था वही बात हज़रत हकीम रहमतुल्लाह अलैह बस्तुल बनान में लिख करके तुम्हारे आला हज़रत के मरने से पहले ही और तुम्हारे पैदा होने से पहले ही वो बात लिख दिया था। अब बताओ, देखो सामीन फ़ोन काट दिया, इसने फ़ोन काट दिया। जब मेरा टाइम मुझे दिया है, फ़ोन क्यों काट दिया? फ़ोन काट के भागा, तेरी औकात है? सामीन इसके आला हज़रत ने बात कही है कि अगर हज़रत, अरे फ़ोन काट रहे हो, फ़ोन लगा रहे हो, क्या है हैं साहब? मैं क्या लेके आओ, तुम्हें कुछ कहना नहीं है, तुम कुछ बीच में मत बोलो, उसको लेकर आओ, उसको लेकर आओ, बात करो। वो फ़ोन काट भागता है, तुम आते हो बीच में करने के लिए, डबल बना करने। उसको लेकर आओ, बात उससे होगी, बात उससे होगी। वो है लाइन पे? हाँ, बात उनसे लाइन पे है वो, आप सामने आओ। वो लाइन पे है? नहीं, लाइन पर नहीं है। तो भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। सामीन देखा आपने धज्जियाँ कैसी इसकी उड़ी? शहजाद रज़वी की एक भी जवाब दे नहीं रहा है। जो उसने तस्लीम किया, जो कि हुसामुल हरमैन में जो जैसा ऐसा लफ्ज़ मैंने पढ़ा, तस्लीम किया कि हिफ्जुल ईमान की इबारत है, इसकी हिम्मत नहीं। मुझे बोल रहा है तुम पढ़ो, मैंने पढ़ दिया। हुसामुल हरमैन मैंने पढ़ा, जो उसने भेजा वो भी मैंने पढ़ दिया। लेकिन जिस इबारत के पढ़ने पर मैं जहाँ साबित किया जैसा है, उसने जो कहा था कि हिफ्जुल ईमान इबारत है, अभी तक इसकी पूरी ये साबित नहीं कर, इसकी ज़रूरत कहाँ आएगी? तेरा आला जो झूठ बोल कर गया है, झूठ को सच साबित करना हम अहले सुन्नत के सामने ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। अपने लोगों में तुम झूठ को सच बना करके, काले को सफ़ेद बना करके और मुसलमानों को काफिर बना करके उल्लू बनाओ, लेकिन हमारे सामने अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी मुनाफिकत
اور تمہارا دجل، تمہارا فریب اور تمہاری کذب بیانی نہیں چلے گی شہزادہ رضوی، تمہیں بھاگنا پڑے گا جس طرح تمہارا مجدد بھاگتا تھا، تم بھی بھاگ رہے ہو ابھی، تمہارے دوسرے بھی، تمہاری دوسری ضروریت بھی بھاگتی رہی، اور سب منہ چھپا کر بیٹھے ہوئے بل کے اندر، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ علی اصغر سے بات کر لے۔